हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम कोड लागू किए गए हैं। इसके खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रानीगंज लोकल कमेटी की तरफ से आज रानीगंज के नेताजी मोड़ इलाके में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले पार्टी की तरफ से श्रमिक संगठन सीटू के बैनर तले एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में वामपंथी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नेताजी मोड़ पर आयोजित विरोध सभा के दौरान वामपंथी नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम कोड लागू करने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इनका कहना था कि श्रमिकों ने वर्षों के संघर्ष के बाद अपने लिए कुछ अधिकार अर्जित किए थे, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उन अधिकारों को नष्ट किया जा रहा है और 4 श्रम कोड लागू किए हैं। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करना है। नेताजी मोड़ पर जब वामपंथियों की तरफ से यह कार्यक्रम किया जा रहा था, उस समय उस क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी एक कार्यक्रम किया जा रहा था। एक समय दोनों ही संगठनों के सदस्य आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीटू के इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर सीटू नेता सुप्रियो राय, हेमंत प्रभाकर, देवीदास बनर्जी, रानीगंज के पूर्व विधायक रूनू दत्ता, संजय प्रमाणिक सहित बड़ी संख्या में वामपंथी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीपतियों का दलाली करने वाला मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय हाय। अरे 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम को लागू करने वाला मीडिया पूंजीपति का दलाल मोदी सरकार हाय हाय। लेबर कोड को रद्द करो, मोदी सरकार दूर हटो। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूरদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আমাদের সংগ্রাম চলবে। অসুবির নাম করে রানীগঞ্জকে খালি করার মোদি দিদির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। আজকে সারা রাজ্য জুড়ে এই তীব্র প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে গত নভেম্বর মাসে আমাদের দেশের কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তারা হচ্ছে যে আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে যে 29টি আইন ছিল, সেই শ্রমিকদের স্বার্থে আইনগুলিকে তুলে দিয়ে 4টি শ্রম কোড আমাদের ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নিয়ে এসছে। যে 4টি শ্রম কোডের বিরুদ্ধে আমরা অতীতে লাগাতার আন্দোলন এবং সংগ্রামের মধ্যে ছিলাম যে এই আইনগুলিকে তুলে দেওয়া যাবে না, এবং একই সঙ্গে আমরা স্মরণ করিয়ে দিই আপনাদের যে আমাদের দেশে এই আইনগুলি কেবলমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থে নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থে সংগঠিত ছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার তারা যখন 4টি শ্রম কোড নিয়ে এলো, কি আছে ইস্তাতে পারে মোদি দিদি সেটিং করে আজকে বাংলাটাকে নরক তৈরি করেছে। আমাদের কমরেডদের বলবো আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না, আমরা চাই যে লেবার কোড যদি মোদির হিম্মত আছে তাহলে বলুক যে কার দালালি করার জন্য লেবার কোডকে মোদি সরকার নিয়ে এসেছে। 12 ঘন্টা কাজের আইন করে 8 ঘন্টা কাজের আইন কে করেছে? তার নাম আদানির দালাল নরেন্দ্র মোদি। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মিছিল করব और मिছিল করে हमारा सभा यहीं पर होगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलो सबाई मिছিল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।